Okay, dito na, dito na. Huwag lang magmumura sa lines ha. Ready? 5, 4, 3, 2, and... Action! Action! Ngayon kasi bawal na eh. Tol, huwag kayo magsabay. Action muna. Okay, 5, 4, 3, 2, action! Tak, 3 beats, 1, 2, 3, bitaw, tol. Up! Dak, ya, dak. Bante. Dak, tayo, tol, tres. Boom! Body! Hindi, ano muna? Pagluhod mo. Nakita mo Body, pinarel. what happened Body to you? muna. Body! Tapos pagtingin Body! sa likod. Yan, body! Body. Tignan ka siyan. Tapos tsaka ka ngayon, ano, higa. Body! Yan. Tingin, tingin, hanap. Pwedeng ano rin naman. Load ka muna, tol. Diba? Nung nakita mo, reaction. Binarel, huwag ka muna magsasalita. Reaction, nakita mo. Pwede namang sabay, body. Tapos, higa. Pag higa, yan. Higa. Drop. Higa, ano, mabilisan yun. Yan, mabilisan yun. Higa. Snappy kayo dyan, snappy. Snappy dapat. Pak! Body! Tapos, ano, Tapos, ano, yan. Pag tututo ka, huwag ganyan. Lagyan mo kanto. Gano'n, ha? lagyan mo ng dating. Oo, lagyan mo dating. Okay, masasanay din kayo niyan. Diyan na, sa higa na. Sa higa na. Ha? Tandaan tayo. Tayo. Oh, nakatuto ka pa rin. Oh, nakatuto ka. Sige, Ayan, sige. mga Tol mo din yan. Ta, tayo. Sige. Toto. Yan. Kahit bitawan mo itong... Yan. Bantayo mo yan, isa. Bantayo mo, yan. Very good, yan. Very good. Luhod lang, luhod. Yan. Tapos dahan-dahan tayo. Tol. Ayan. Sandal mo to. Yan. Yan. Pak. Tayo, sandaan. Dahan-dahan. Pak. Hanap, hanap. Titi mo na. Pak. Sinisipat mo kung meron Simpati mo, Pak. Tandaan mo lang. Tsaka forward. Kabila. Boom! Wala sa reaction. Kulang sa ano, Tol. Sige, okay lang yan. Kasi ano pa lang. First time pa lang natin. Kulang sa imagination. Next. Sinong next?